मंगलाचरण चिंता संतानहंकारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानन्दानुचाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो हरि समहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि यज्ञेशे लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्विश्य तद्विष्टः षड्विराजतेरोऽसौ पञ्चदारधये दंडवत प्रणाम लालन। हाँ करो प्रारंभ। सुना बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवाली बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवाली सुना बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवाली सुना बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवाली बड़ी बड़ी अखियां में झीरो झीरो गजरा बड़ी बड़ी अखियां घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवाली वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर साज पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवाली साज बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवाली वृंदावन की कुंज गलीन में वृंदावन की कुंज गलीन में वृंदावन की कुंज गलीन में मेरा सरस्यो गिरधारी गुलाम तेरो बनवाली सुना बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवाली अज़मा की धारा पे झूला पड़ो है की डार पे झूला पड़ो है की डार पे झूला पड़ो है झूला करके बिहारी गुलाम तेरो बनवाली छोटा बिहारी बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि गोवर्धन गिरधारी
नंद गावो થઈ ગયો. સુંદર કર્યું. હવે કોણ કરે છે પ્રશાંત? લાલ હું કરું છું. દામોદરદાસ સંભાળવાળાનો બીજો પ્રશ્ન. और सेवा सामग्री ऐसी होती जो सोने के कटोरा में अमरस राखते और ऐसो उच्चताते सो और कोई न जाने जो याम में कच्चू सामग्री धरी है या भांति सो दामोदरदास सेवा करन लागी. पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे और दामोदरदास जी ठाकुर जी को जल आप भरते. सो एक दिन दामोदरदास को ससुर दामोदरदास के घर आई के दामोदरदास को कहन लागे, जो तुम जल भरी लागत हो सो हमको जाती में लज्जा आवती है. ताते तुम मती भरो, लोडी पास जल भराओ. तब दामोदरदास बिचारे जो सूरदास जी गाए हैं, सूर भजन कली के केवल कीजे लज्जा का न निवारी. और कीर्तन में गाए हैं, कानन हाउ की मन धरिए व्रत अनन्य एक लहिए हो. यह विचार स्त्री को कहे, तुम हूँ जल लेन चलो. तब दामोदरदास ने दूसरे दिन एक गरा तो आप लियो, एक गरा स्त्री के हाथ में दीनो. तब स्त्री भगवती सो गरा गरी ले ससुर के दामोदरदास के हाथ आगे से चले. तब दाऊ जने फिर बाकी हाथ के नीचे हुए निकसे. तब जल लेके आए. तब पाछे दामोदरदास को ससुर आयो. सो आई के दामोदरदास के पाइन पड़ो और कहो, जो मैं चुक्यो जो तुमसो कहो, अब ते तुम ही जल भरो, पर स्त्रीजन पास जल मती भराओ. आज पाछे हम कछु न कहेंगे. तब आप ही जल भरन लागे. श्री ठाकुर जी दामोदरदास सानुभावता जनावन लागे. सो कछु चाहिए सो दामोदरदास पास मांगी ले. बाटे करे सेवा करी के दामोदरदास ने ठाकुर जी को ऐसे प्रसन्न किए. सो इनकी सेवा देखी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भय. तब आप अपने से मुख से कहे, जो जिन राजा अम्बरीश ने देखो हुई सो दामोदरदास को देखो. राजा अम्बरीश तो मर्यादा मार्गी हतो और ये पुष्टि मार्गी है. इनमें इतनी अधिकताएं है. આમાંથી એ શીખ મળે કે આપણા કને જે બી બધા સારું હોય ઠાકોરજીને ધરવું જોઈએ. બીજી શીખ મળે કે આપણે આપણા કામ આપણે જ કરવા જોઈએ, કોઈ બીજાથી કરાવવા ના જોઈએ આપણી સેવા કે. અને આમાંથી શબ્દ છે સેવા એટલે કે
એવી સેવા જે સેવ્યને સુખ થાય એવી સેવા કરવાની અને કરવી જોઈએ. જલ વાયુ વગર મનુષ્ય રહી નથી શકતો, એવી રીતે જ વૈષ્ણવ સેવા કર્યા વગર ઠાકોરજીની સેવા કર્યા વગર રહી શકતા નથી. આનંદ થઈ ગયો. સુંદર. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે આમાં? હા, લાલનામાં ઠાકોરજી શબ્દ છે. હા, બોલો. ઠાકોર એટલે માલિક. ઠાકોરજી આપણાથી મતલબ આપણાથી જે મોટા હોય તેમને આપણે સન્માનથી બોલાવવું જોઈએ, નામથી ના બોલાવવું જોઈએ. એને ઠાકોરજી કહેવાય. સુંદર. ભલે કરો આગળ. બીજો ગ્રંથ છે નવરત્નમ. चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि भगवानपि पुष्टिष्ठो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्. દાનિયાથી કોઈ નથી. હા, તો તું જ કરી લે આખું, કેમ કે અહીંયા આશ્રય પણ નથી આજે. निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकम् इति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ताकाशस्य सोऽपि चेत् अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतम् आत्मनिवेदनं यैः कृष्णसात् कृतं प्राणैः तेषां का परिदेवना तथा निवेदने यैः कृष्णसात् कृत प्राणैः कृतं नहीं यैः कृष्णसात् कृत प्राणैः तेषां का परिदेवना तथा निवेदने चिंता. હા, આ શ્લોક કરી લે. આશ્રય આપણે અર્પણ છે આજે, મેં ધ્યાન ન દીધું. કર. तथा निवेदने चिंता त्याज्यासि पुरुषोत्तम विनियोगेऽपि सा त्याजया समर्थो हि हरिस्वतः. અહીંયાથી અર્પણ કરી લે આખું સંપન્ન. હા, लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिलाः सेवा कृतिर्गुरोराज्ञा पादनं वा हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय तीयता सुखम् चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां धृतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्थेयम् इत्येव मे मतिः. इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं नवरत्नं सम्पूर्णम्. विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति. प्रार्थिते वा तथा किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च. अभिमानश्च संत्याजयः
स्वाम्यजीनत्वभावनात् विशेषतश्चेद् आज्ञा स्यात् अन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु देहिकात्। અહીંયાથી કરવાનું છે ને? હા. आपद आपदगत्यादि आपदगत्यादि कार्येषु आपदगत्यादि कार्येषु हठत्याज्यश्च आपदगत्यादि कार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा हठस्त्याज्यश्च सर्वथा થયું? आपद्गत्यादि कार्येषु हतस्त्याज्यश्च सर्वथा त्याज्यश्च सर्वथा आपद्गत्यादि कार्येषु हतस्त्याज्यश्च सर्वथा। अर्पण आपद्गत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा। अनाग्रहश्च अनाग्रहश्च सर्वत्र अनाग्रहश्च सर्वत्र अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माग्र અહીંયા બે શબ્દ છે, ધર્મ અને અધર્મ અને અગ્ર, ત્રણ શબ્દ છે અહીંયા. એટલે ધર્માગ્ર એટલે પેલું જે લખ્યું ધર્મ એ ધર્મ શબ્દ માટે છે, પછી એના અંદર જે આ જે છે ને એની સાથે આગળનું શબ્દ જોડીએ તો અધર્મ, પછી અગ્ર દર્શનમ, એવી રીતે ધર્માગ્ર દર્શનમ.
अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् थयो। जी दादा। अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्र दर्शनम्। अनाग्रहस्य सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम्। विवेकोऽयम् विवेकोऽयम् समाख्यातो विवेकोऽयम् समाख्यातो धैर्यन्तु धैर्यन्तु विनिरूप्यते विनिरूप्यते धैर्यन्तु विनिरूप्यते विवेकोऽयम् समाख्यातो धैर्यन्तु विनिरूप्यते। થયું? લાઈનો વિવેકોયમ પછી સમજાવું સમાખાયાતો એમ બોલવાનું. જો સમાખ્યાતો, જો સમ અને આખ્યાતો છે ઈ એટલે સમાખ્યાતો. સમાખ્યાતો. વિવેકોયમ સમાખ્યાતો ધૈર્યन्तु વિનિરૂપ્યતે. વિવેકોયમ સમાખ્યાતો ધૈર્યन्तु વિનિરૂપ્યતે. પછી અર્પણ. વિવેકોયમ સમાખ્યાતો ધૈર્યन्तु વિનિરૂપ્યતે. મારો અવાજ એકદમ ક્લિયર તો આવે છે ને? હા, ક્લિયર આવે છે. ઠીક છે, ઠીક છે. હવે ત્રિદુઃખ સહનમ ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ. હવે અહીંયા દ પછી શું છે? વિસર્ગ છે. દુ જે છે ને એના પછી વિસર્ગ છે, પછી ખ છે એટલે એને ઝટકાથી બોલવાનું. દુઃખ. જો ઈ ન હોય વિસર્ગ બે ટપકા તો દુઃખ દુઃખ એવી રીતે આપણે બોલી શકીએ, દુઃખ એમ. પણ વિસર્ગ છે એટલે બે ટપકા છે ત્યાં, એનો મતલબ ઈ થાય કે આપણે એને ઝટકાથી બોલવાનું. દુઃખ એનું સાચું ઉચ્ચારણ છે. ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ.
त्रिदुःख सहनम धैर्यम आमृते यहाँ मृते એટલું મેઇન છે આ છે ઈ પ્રિફિક્સ છે આનું એટલે મરણ પર્યંત એમ ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ આમૃતે त्रिदुःख सहनम धैर्यम आमृते सर्वतः सदा आमृते सर्वतः सदा त्रिदुःख सहनम धैर्यम आमृते सर्वतः सदा आमृते सर्वतः सदा અહીંયા સર્વતઃ સદા એવું પણ બોલી શકાય સર્વતઃ સદા એવું પણ બોલી શકાય થયું त्रिदुःख सहनम धैर्यम धैर्यम आमृतेः सर्वतः सदा त्रिदुःख सहनम धैर्यम आमृतेः सर्वतः सदा तक्रवत् तक्रवत् देहवत् तक्रवत् देहवत् जो કાલે કીધું હતું ને અહીંયા જો દ છે ઈ લંગડો છે હવે ઈ એના આગળનો જે શબ્દ છે દ એની સાથે લટકી જાય તો કેવી રીતે તક્રવત દેહવત એવી રીતે બોલાય તક્રવત દેહવત હવે ત્યાં આગળ પણ દ છે देहवत भाव्यम देहवत भाव्यम तक्रवत देहवत भाव्यम तक्र એટલે ખબર છે છાસ तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत जड़वत गोप भार्यवत तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत થયું तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत તો આજે કેટલું થયું ક્યાંથી કર્યું હતું આપણે આપદગત્યાધિકાર્ય શું ઠીક છે
આજે સમય થયો છે તો આજનો ક્રમ આપણે અહીંયા રાખીએ.